Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये थकी गल ये थकी ना कि माने आउ किछि समय प्रभुଙ୍କର वाक्यरू आमे आलोचना करिबा एपर्यंत माने प्रभु को ताकरी कर्म पाई उद्धार पाई अनुग्रह पाई आमे धन्यवाद करूथुलु आराधना उपासना स्तुति प्रशंसा कलु वर्तमान से आमान को ताकरी वाक्य मध्य दे कथा कहिबे आ आमाने ध्यान पूर्वक सुनिबा को पड़िबो से आमान को जो विषय कहिबा को चाहिए आमाने ताको बड़ ध्यान सहित सतर्कतार सहित से उपदेश को सुनिबा आउ मानिबा आमानकर पाई भल हेबो कारण जे उपदेश को दृढ़ करी धरे से जे उपदेश कौन लिखा अछि जे उपदेश ताहा तुमर जीवन जीवन उपदेश को जे धरिबो जे मानिबो से जीवन पाइबो बा सेटा ही तार जीवन हेबो सेटा तार पाई एक मूल्य किंतु अनेक आमाने प्रभुकर उपदेश को न धरी प्रभु का उपदेश को न मानी आमे प्रभुकर सेवा करूँ बा प्रार्थना आसुथा जाऊथा बा विश्वासी बोली कहूथा से प्रकार ही पारिबो नहीं आमको ईश्वर उपदेश को ईश्वर शिक्षा को मानिबा को ही हेबो ईश्वर इच्छा को पालन करबा को हेबो तो ही रही आमर जीवन ताही आमानकर जीवन हेबो प्रभु जीशु से कथा कहले जे प्रभु प्रभु बोली डाकिबा प्रत्येक लोक ईश्वर को राज्य को जाई परिबे नहीं बा समस्ते प्रभु प्रभु बोली डाकिबा समस्ते स्वर्ग राज्य को जाई परिबे नहीं तेबे केउ माने जिवे जो माने तांकर इच्छा साधन करिवे तांकर उपदेश मानिबे तांकर वाक्य अनुसार जीवन काटिबे से माने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिवे बा जीवन पाइबे अनंत जीवन सेमानकर पाई स्वर्ग राज्य जो माने प्रभुकर इच्छा को साधन करिवे वाक्य को पालन करिवे अपनार सर्वांतकरण रे परमेश्वर सेवा करिवे से माने अनंत जीवन रे प्रवेश करिवे तबे आमाने ईश्वर वाक्य न मानी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆମେ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଚେତନା ନ ପାଉ ନ ଫେରୁ ତାହେଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏପ୍ରି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କି ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଭୂମି ଆପଣା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାନ କରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଶାକାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି କଣ୍ଟା ଓ ଅଗରା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଅଗ୍ରାୟ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅଗ୍ନିଦାହ। ତାର ଚରମ ଦଶା ବା ତାର ଶେଷ ଫଳ ଅଗ୍ନିଦାହ ହେବ, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ାଯିବ। କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଜଳ ବର୍ଷିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମି ଆପଣାର ମାଲିକ ଆପଣାର ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବ ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅଧିକ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଅଧିକ ତାକୁ ଆଦର ମିଳିବ, ଯତ୍ନ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜମି ଆମକୁ ଖୁସି କରିଥାଏ ବା ଆମେ ଖୁସି ଥାଉ ଅନେକ ଜମିରେ, କାରଣ ସେଇ ଜମିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଉତ୍ତମ ଚାଷ ହୁଏ, ଭଲ ଅମଳ ଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜମି ଥାଏ ଯୋଉ ଜମିରେ କି ଯେତେ ଖତ ସାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଲ ଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଜମି ବି ଥାଏ ଯେ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ବି ଭଲ ଅମଳ ଆସେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ କରେ, ତାର ଚାଷ କରିବା ମାଲିକକୁ ନିରାଶ କରେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସାର ଖତ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜମି ଭଲ ଅମଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। তার মালিক তাকে দুঃখিত হয়ে যায়। এই জমি কি এই কিয়ারি কি এই মানে জায়গা যেতে যাহা কলে মধ্য ফল অমল হউ নাই। তো শেষরে বিরক্তি আসে মালিকକୁ, ସାହୁକାରକୁ, ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେଇ ଜମିକୁ, କିମ୍ବା ବିକି ଦିଏ, କିମ୍ବା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାହାର ପରିଣାମ ତାହା ଅଭିଶାପ ଆଉ ଅଗ୍ନିଦାହ ଅଟେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ନେବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜମି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ?
प्रभु निमंते कि प्रकार फल उत्पन्न करुचु आमे प्रभु निमंते क्यों प्रकार जमी हेचु उत्तम अमल देवा जमी मालिक को प्रभु को खुशी करवा जमी परिवर्तित उर्वर फलप्रद जमी आशीर्वाद पाइबार जमी किंबा कंठा गोखरा परी आमाने आमानकर हृदय आम जीवन रे कौन सी उत्तम फल नाई परमेश्वर कौन सी आनंद नाई खुशी नाई आमानकर जीवन रे आमानकर जीवन दे परमेश्वर आनंदित नुहंती आमर मालिक आमर सृष्टिकर्ता आमको रक्त दे किनिथिबा प्रभु आम ऊपर आनंद नाहंती आम ऊपर खुशी नाहंती सेवा जत्न से बहुत दौरान आम अनुग्रह प्रचुर मात्रा रे ढाली अछंती उपकार करी अछंती क्षमा करी अछंती पुत्र पर अधिकार दे अछंती सब प्रकार आशीर्वाद आकर करी अछंती मात्र आमे प्रभु को कौन दौचु आमे प्रभुकर कि प्रकार लोक होइछु आमे प्रभु को पाई क्यों प्रकार जीवन काटुछु ताहा गुरुत्वपूर्ण अटे आमे जदि आउ थरे वाक्य पढ़िबा सेतबेले निजे से जो भी भाव रे आमे नहीं हमर जीवन को तुलना करबा जे हमर मालिक जे प्रभु आम ऊपरे खुशी अटंती की आनंदित अटंती की आमे प्रभुकर प्रसन्न जन्माई अछु की आनंद जन्माई अछु की आम जीवन दे परमेश्वर पाई व्यवहार बा उत्तम विषय उत्पन्न करी अछु की जदि करिना ताहले आम ईश्वरकर विरक्तिर कारण हो जदि करू ताहले आशीर्वाद कारण हो आमाने अधिक जंत्र निया जाओ आमाने आउथरे पड़ी कारण जे भूमि आपणा उपरे बारंबार पतित वृष्टि जल पान करे आ जे मानक निमंते ताहा चाष करा जाए से मानकर उपयोगी शाक आदि उत्पन्न करे ताहा ईश्वरक ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए किंतु ताहा यदि कंटा और अगरा गछ उत्पन्न करे तेबे ताहा अग्राय होई अविलंबे शापग्रस्त हुए पुणी ताहार चरम दशा अग्निदाह माने निजे यहाँ को नहीं निज जीवन को नहीं निजे से भूमि रे रखी आमे बुझिबा आमे आम उपरे अनेक वर्षा बसी अछि वाक्य रूपिक उपदेश वाक्य शिक्षा वाक्य चेतना यथेष्ट बारंबार ईश्वर वाक्य उपदेश आ चेतना आमे शुणियछु से जमी रे बारंबार वर्षा हेउछि वर्षा जल से शोषण करुछि मंडली मध्य वाक्य शुणुछि आमे वाक्य शुणुछु आमे शिक्षा शुणुछु किंतु आम जीवन परिवर्तन है अछि कि आम जीवन उत्तम विषय बाहर अछि कि आमर जीवन उत्तम होई अछि कि वाक्य जेते सुनिले कौनसी लाभ नहीं वाक्य जेते सुनिले आमे जदि पालन करिबा नहीं आमे जदि मानिबा नहीं ताहा
ବର୍ଷା ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଘଣ୍ଟା ଗୋଖରା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଯାହାକି ଯାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାର ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିରକ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଦୁଃଖର କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଆଶା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପାଳନକାରୀ ହେବା। ସେଥିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବା କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଯେ ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ কোন অটে? যে শুনে ও পালন করে সে ধন্য। আও से प्रभु को निमंते आशीर्वाद पात्र हुए। प्रेज द लॉर्ड। से जहा करे ताहा सफल हेबो। हालेलुया। तार महिला दलिवा पात्र धन्य हेबो। से जहा प्रार्थना करे तार प्रार्थना सुना जीवो। आउरी मध्य गीत संहितारे लेखा अछि तार 1 अध्याय 2 और 3 पदरे मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था रे जहार आमोद थाए। व्यवस्था अर्थात वाक्य रे बा तांकरी उपदेश रे जहार आमोद थाए, आनंद थाए। ओ जीवा दिवारात्र तांकर व्यवस्था को ध्यान करे से धन्य। जो वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित जे सो समय फल उत्पन्न करे, जार पत्र ही मलिन हुए नहीं, एपरी वृक्ष सदृश से हेबो। हालेलुया, हालेलुया। जलस्रोत निकटरे रोपित वृक्ष सदृश से हेबो। जे ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ପାଳନ କରିବ, ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ତେବେ ସେ ଫଳ ଫଳିବ। ତାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତାର ଫଳ ତାର ମାଲିକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଖୁସି ଦେବ, ଆଉ ସେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଜମି, ଫଳ ନ ଫଳିବା ଗଛ ମାଲିକର କର୍ତ୍ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ସେ କଟା ଯିବ, ଅଗ୍ନି ଦାହ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏକ ମାଲିକର ଜମିରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହେ, ଲୁକ 13 ତାର 6 ପଦରୁ 9 ପଦ। ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ବିରି
ଲଗା ଯାଇଥିଲା ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ହଁ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଜମିରେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ଅଛି। ଆମ ଇଆଡେ ଡୁମୁରି ବୃକ୍ଷ ଡୁମୁରି ଗଛ ବୋଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁମୁରି ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ତାର ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଡୁମୁରି ପରିଆ, ମାତ୍ର ତାଠାରେ ବହୁତ ভিটামিন মানে আমার শরীর পাই গুণকারী বিষয় রয়েছে। আর সেই প্রকার গছ লগা যাইছি বহুত মহত্বপূর্ণ গছ। নিজ জমিরে লগা যাইছি। মালিক প্রতি বর্ষ আসিলে ଦେଖିଲେ ଯେ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ ଆସିଲେ 2 ବର୍ଷ ଆସିଲେ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଖାଲି ପାଣି ସାର ଖତ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ଖାଉଛି, ସବୁ ଶୋଷୁଛି। ଯେତେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଖତ ଦିଆଯାଉଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆସିଲେ ମାଲିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସେଇ ଶୁଣ ନାହିଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଆଡେ ଶୁଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଥିବା, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଖି ପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କି ଏହି ଉଦାହରଣ ପଢିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ। ତ ଜଗୁଆଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, এই গছ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲି, 3 ବର୍ଷ ଆସି ଦେଖୁଛି এই ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତାକୁ କାଟି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଇ ଦିଅ, ଦାରୁ କର, ନହେଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଡି ଲଗେଇ ଏତେ ନିଦ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇନ। ଗାଡି ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେବି, ଶୁଣ ଆମେ ହଁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କାରଣ ଅଧା ଅଧା ଶୋଇ ଦଉଛ, ଅଧା ଅଧା ଶୁଣୁଛ, ସେଇଟା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ବା ଫଳଦାୟୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲଗାଇଛି କରି ଫଳ ପାଇବା। ସେ ଭୋକା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକ ଭୋକୁଆ ନାହିଁ କି ଅଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ଯେ ଲଗାଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଖାଇବ ବା ଆଶା କରିହବ। ଆଜି ଲଗାଇଲେ କାଲିକୁ ଫଳ ଆଶା କରିବି, ଏଇଟା ମୋର ମୂର୍ଖତା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଆଉ ତାର ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ
ସେ ଫଳ ଫଳିବ ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାର ଫଳର ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ଫଳ ଫଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ହଁ ଏ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଏହା ତ ଲଗାଇକରି ହୁଏତ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି ତାର ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ହେଲାନି। ତଥାପି ଆରେ କଣ ହେଲା, ଖତ ସାର ତ ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଫଳ ଆସିବା କଥା। ହଉ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଫଳିବ, କାରଣ ଏତେ ବଡ ହେଲାନି, ଏତେ ବଡ ଗଛ। ସେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ତେଣୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ମାଲିକ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ମତେ ଏବେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ଆଠାରୁ ଫଳ ପାଉନାହିଁ। ସେ ଜଗୁଆଲକୁ, ମାଲିକକୁ, ଯୋଉଟା ଯେ ଜଗୁଆଲ କରୁଛି ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ବାବୁ, ଏଇ ଗଛ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବ, କେତେ ଜାଗା ଆର ପାଇଁ ବଢିଆ ଅଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ଫଳ ନ ଫଳିବା ଗଛ, ଫଳ ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଆମେ ଯଦି ଆମର ମାଲିକକୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଆମର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଠାରୁ ସେ ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ କରି ନ ପାରୁ, ଦେଖାଇ ନ ପାରୁ, ତେବେ ଏକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପରି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କୌଣସି କାମ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନା ପ୍ରଶଂସା, ନା ଧନ୍ୟବାଦ, ନା ଉତ୍ତମ ଜୀବନ, ନା ଉତ୍ତମ ସଭା, ଉତ୍ତମ କାମ, ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ୟୋଗ କି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଜଳ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କରାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ପଡୁଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବଢୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଉନାହାନ୍ତି, ସେବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଲୋକ ସେଇଠି ଅଛି ରହିଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂତନ ଆଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବଢୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପରି। ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଉପଦେଶକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଗଛ ସେହିପରି ଗଛ ଯାହାକି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲୁ, ବର୍ଷା ଜଳ ଶୋଷଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜମି ଯଦି କଣ୍ଟା ହୁଏ, ତାହେଲେ
ତା ଅଗ୍ନି ଦାହ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯିବ, ତା ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯିବ। ଆଉ ଜଗତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ଜଗତରେ ଆସି କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉନାହିଁ, এই জগত উত্তম হও নাই, এই জগত প্রভুଙ୍କ প্রতি ফেরু নাই। ସେଥିପାଇଁ এই জগত অগ্নি দ্বারা বিনাশ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ এই জগତ ସହିତ ଯେପରି ବିନାଶ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କରି କଥା ମାନୁ, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁ, ଆଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା, ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଜଗତ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଚାଲି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ମାନିବାର ଅଛି, ଆଉ ସୋ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆଜି ମିଳିଅଛି। ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟି ନାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରି ନାଉ, ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଆମେ ଫେରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ମାନିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ମାଲିକ ଯେ କି ଜଗୁଆଳ, ସେ କଣ କହୁଛି ମାଲିକକୁ ସେ ଢିଙ୍ଗୁରି ଗଛ ବିଷୟରେ? ତାର ତଳେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଇ ମାଲିକ ବା ଜଗୁଆଳ ସାକାରକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଖତ ସାର ଦେବି। ହଁ ପଢ। ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଭଳି ଖତ ଦେବି। ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଭଲ ହେଲେ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ହାଣି ପକା। ଜଗୁଆଳ ଗଛର ସପୋର୍ଟରେ ସାହୁକାରକୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ସାହୁକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଗି ଦିଅ, ମୁଁ ଆହୁରି ତାକୁ ଖୋଲିବି, ଚାରିଆଡେ ଖତ ଦେବି, ପାଣି ଦେବି, ଆହୁରି ଯତ୍ନ କରିବି। ଆହୁରି ଯଦି ଫଳ ଫଳିବ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳିବ ବୋଲେ ହାଣି ପକା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଠିକ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ପରିବାର ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଧନ କମାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଆଗେ ବଢୁଛୁ।
आपण माने जानुनांती आपण माने काहारी गुटे अनुग्रह रे बचुछथि होय तो तुमर ऊपर अनुग्रह दिया जाउछि केई जणी तुमर पई प्रार्थना करूछथि प्रभु ताको धर्म रे विनष्ट हेबा दियो नै तार जीवन परिवर्तन हेबा पई आउ किछि समय दियो तुमर पई केई जणी प्रार्थना करूछथि तुमर सपोर्ट रे केई जणी ठिया होउछथि सेति पई तुमको चांस पे चांस मिलुछि सेति पई समय पे समय मिलुछि सेति पई वर्ष पर वर्ष बचिछु एथिपाई नुहे जे हमर उत्तम कर्म पाई हमकु केबकु प्रभु केबेरु होय तो काटी पकाई थांते किंतु या प्रभु कर अनुग्रह केई जने हमर पाई प्रार्थना करूछथि अनेक प्रार्थनाशील लोक अछथि हम मंडली रे मध्य अनेक उत्तम भाई आ भौणी माने अछथि जो माने दिन रात प्रार्थना करूछथि मंडली पाई मंडली रो विश्वासी भाई आ भौणी पाई समस्त परिवार पाई जानिछो आपण माने जानि ना घरे सुनिछो आपण माने जानि ना के प्रार्थना करूछि आपण माने भाबुथिबे मु मोर बल बुद्धि बचुछि मु मोर ज्ञान बुद्धि रे बचुछि मु मोर कमाई खाउछि नहीं आपण माने कहारी प्रार्थना रे बचुछथि मु मध्य कहारी प्रार्थना रे बचुछि अनेकଙ୍କର जीवन भल नथिले मध्य अनुग्रह पाइछु कहारी प्रार्थना हमर उपरे अछि कहारी रो प्रार्थना प्रभु को निकट रे जे प्रभु विनष्ट करुना आउ चांस दियो आउ समय दियो ताक परिवर्तित हेबा को दियो से परिवर्तित हो तार जीवन बदलो सेति पाई आपण माने आउ आकु पडंतु नाही बा आउ आकु सेही प्रकार जीवन काटंतु नाही बरं परिवर्तित होई जांतु प्रभु को पाई फल उत्पन्न करंतु नचे अग्नि दाह निमंते कोटा जीवा निमंते रेडी रहियो मंडली आमे समस्ते परस्पर प्रार्थना रे बंचु मंडली आमे परस्पर प्रार्थना रो सामर्थ्य आमे रक्षा पाइछु सेतबा आमे पाप कले मध्य हठात आम प्रति विपद बा मृत्यु बा दंड आसुना कारण कहारी प्रार्थना हम ऊपर अछि एथिपाई नहे जे प्रभु देखिले नाही हमर पाप एथिपाई नहे जे प्रभु अनदेखा कर देले एथिपाई नहे जे आमे भूल करी मध्य किछि बाधा नाही किंतु अनेक प्रार्थना आमर उपरे रहिछि आम प्रति रहिछि सेथिपाई आमे विनष्ट होइना सेथिपाई आमे नष्ट होइना अनेक प्रभुकर लोक माने प्रार्थना करूछ अनेक प्रभुकर दास माने प्रार्थना करूछ अनेक विश्वासी माने प्रार्थना करूछ अनेक प्रार्थना योद्धा माने प्रार्थना करूछ दिन राति अनेक लोक उपवास रही प्रार्थना करूछ लगातार प्रार्थना चली अछि सेति द्वारा ख्रीष्टकर मंडली को ताड़ना करंती ख्रिस्टियन मान को ताड़ना करंती विश्वासी मान को दुख दियंती दंड दियंती सेमानकर ऊपर मध्य अनुग्रह बंती अछि जे तू प्रार्थना करा जाउछि केही ना केही प्रार्थना करूछु सेही दुष्ट लोक पाई मध्य जे प्रभु आ दुष्टता रे विनष्ट हेबा को दियो नाही किंतु चांस दियो जेमति से परिवर्तित हालेलुया 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 आज जदि आमे रक्षा पाइछु आज बंचिछु प्रभु करो अनुग्रह रे बंचिछु कहारी प्रार्थना रे हमको अनुग्रह मिलियो छी
तेणु आम अवहेला करवा नहीं, आमर जीवन को आम अवहेला करवा नहीं, आमर जीवन को आम परिवर्तित करवा, एक उत्तम विश्वासी जीवन काटिबा, उत्तम प्रार्थनाशील जीवन काटिबा, परिवर्तित जीवन काटिबा, वाक्य को मानिबा लोक हेबा, वाक्य अनुसार जीवन काटिबा लोक हेबा, तेबे आमे माने जीवन पाइबा। हालेलुया। नहले अग्नि निमंते कटा जिबा। मु चाहू नाही आमे केही भी अग्नि निमंते कटा जाऊ, किंतु आमे समस्त रक्षा पाऊ, ता ईश्वर मध्य चाह कहीं जेपरी विनष्ट न हुए एथिपाई से अपना आगमन को विलंब करियछथि, कहीं जेपरी विनष्ट न हुए एथिपाई प्रभु सुजोग देयछथि। आउ आमे सुजोगर सद्व्यवहार करिबा, सुजोग को हाथ छड़ा करिबा नहीं, सुजोग को हाथ छड़ा करिबा नहीं, सुजोगर सद्व्यवहार करिबा, आउ प्रभु को पाई बचिबा, प्रभु को सेवा करिबा, प्रभु को वाक्य को मानिबा, ताहले आमे सो समय फल उत्पन्न करिबा वृक्ष सदृश, जलस्रोत निकटरे रोपित वृक्ष सदृश आमे फल फलिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जे ईश्वर वाक्य को ध्यान करे, जे ईश्वर वाक्य को माने और पालन करे, से जलस्रोत निकटरे रोपित वृक्ष सदृश, तार पत्र ही मलिन हेबो नाही, किंतु सो समय से फल उत्पन्न करिबो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आमानकु एई वाक्य दे आशीर्वाद करतु। आसो माने प्रार्थना करिबा, आसो हमर जीवन को देखिबा, परखिबा, हमर जीवन को बदलाइबा, हमर जीवन को प्रभु को निमंते उत्सर्ग करिबा, बलिदान करिबा, आउ आमाने प्रभु को पाई बचिबा। प्रभु आम जीवन रे महिमान्वित होतु, प्रभु आम जीवन रे गौरवान्वित होतु, प्रभु आम जीवन को चलातु, आमे प्रभु करो प्रिय पात्र हेबा, ना कि दुख पुत्र, दुखदायी पुत्र नुहे, किंतु प्रिय संतान हेबा, आशीर्वाद दास दासी हेबा, अभिशाप नुहे, जीवन अधिकारी हेबा, विनाशर नुहे। एथिपाई आमे अपना अपना को परिवर्तित करिबा। आम ऊपर वाक्य वर्षा वर्षिले मध्य आमाने सुनी जीवन रे परिवर्तित न होई जदि आमे घंटा गखरा परी प्रभु कर दुखदायी हेबा, ताले आमे अग्नि निमंते दाह हेबा। मात्र आमे जदि उत्तम फल फलिबा, उर्वर जमी पड़ी हेबा, ईश्वर वाक्य को शुणी मानिबा, तेबे आमे जलस्रोत निकट रोपित वृक्ष सदृश होई प्रभु को निमंते सो समय फल देबा, आउ आमे आशीर्वाद रो आकर हे पारिबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रशंसा प्रभु, महिमा प्रभु, गौरव प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया, प्रभु दया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, Jesus. Almighty God, Almighty God. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.
ବୁଝି ଯାଅ ଏ ସକଳ ଜନ ବୁଝି ଯାଅ ଏ ସକଳ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ स्वर्ग जीवाई आमको बहुत जत्न करने को पड़ो, बहुत सतर्क होगा पड़ो, मापी चोपी रास्ता चलवा पड़ो। आमर अंग प्रत्येक को प्रभु निमंते उत्सर्ग करने को पड़ो, शरीर को कष्ट दे बसरे रखा पड़ो, आमर शरीर को बलि करने को पड़ो, प्रभुकर इच्छा को साधन करने को पड़ो, प्रभुकर वाक्य को मानिबा को पड़ो, ओ प्रभुकर पाद चिन्ह दे प्रतिदिन गमन करिवार अछि, प्रतिदिन प्रभुक पई बंचिवार अछि। तेबे आमाने अनंत जीवन पाइबा, विनष्ट हेबा नहीं किंतु रक्षा पाइबा। प्रभु आम समस्त को रक्षा करंतु, अनंत जीवन रे प्रवेश करंतु। प्रभु आम मानकर जीवन को परिवर्तित करी फलदायी वृक्ष सदृश उत्तम फल अमल देवा जबी सदृश करंतु। प्रभु आम को आशीर्वाद करो। प्रिय प्रभु, मु विनती करुछि आम मंडली प्रत्येक परिवार को, मंडली प्रत्येक भाई को, मंडली प्रत्येक भौणी को, मोर प्रिय पुओ आ झियो मान को, वृद्ध वृद्धा मान को प्रभु तुम्हें तुम्हारी वाक्य अनुसार गठन कर, तुम प्रस्तुत कर, तुम्हारी राज्य निमंते अनंत जीवन निमंते यज्ञ कर। आमर सकल दुर्बलता क्षमा कर, सकल पाप क्षमा कर। सर्वदा सबुदिन तुम बंचवारे, तुम्हारी साक्षी बारे, तुम फलोत्पन्न करिबारे आम मान को व्यवहार कर। प्रभु आमर मन तुम आड़े उठू, आमर शरीर आम तुम निमंते बलि करुछु। शरीर इच्छा न चली आत्मा कर्तव्य चलवा निमंते आम समस्त को साहाय्य कर। आमर भूल पथर फेरई आण, आमर मंद कर्म उठाओ प्रभु। आम जगत सहित विनष्ट जेपरी न हेतु एथिपाई आमर को तुम्हारी शिक्षा अनुसार जीवन काटिबारे साहाय्य कर। प्रत्येक भाई को, भौणी को, बापा माँ को, युवा युवती को ओ प्रत्येक छोट पुओ झील मान को तुम्हारी आम को बढ़ाओ, तुम्हारी उद्देश्य व्यवहार कर। सकल गौरव, सकल महिमा, सकल प्रशंसा प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे यीशु नाम रे मांगुछि। आमेन।